Have you ever wondered what it's like to move across the world? Dari Indonesia yang ramai, panas, dan penuh makanan murah, tiba-tiba pindah ke Prancis yang elegan, dingin, dan semuanya kelihatan kayak film. Kemarin masih harapan nasi goreng 10.000, hari ini sarapannya croissant yang harganya bikin mikir 2 kali. Dan jujur aja, semua terasa exciting, tapi juga bikin aku kayak, hah? Kok gini? Hampir setiap hari. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin semua culture shock absurd dan lucu yang aku alamin selama tinggal dan kuliah di Prancis. Hi guys, today is Wednesday, and gua kali ini mau share pengalaman gua sebagai mahasiswa yang pernah tinggal di Indonesia dan sekarang juga tinggal di Prancis. Gue mau bahas beberapa perbedaan yang cukup kerasa banget buat gue di sini, and kayak what made me culture shock di sini. Jujur banyak banget. I have 5 in my list, 5. So let's get started. 1. Transportasi. Of course ya, obviously. Karena di Indonesia jujur banget, gue jarang banget walk. Gue jarang banget jalan kaki. Gue kemana-mana udah pasti antara pakai Gojek, atau motor, atau enggak mobil. Bahkan gue kalau mau ke kayak warung atau Alfamart, kita kayak minimarket gitulah. Ya gue harus naik motor. Ngomong kemana-mana naik motor. Kalau jauh, gue naik mobil. Yap. Tapi kalau di sini perbedaannya, gue kemana-mana jalan kaki. Healthy nggak? Healthy lah coy. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't. Beda banget dari Indonesia. Karena di sini trotoarnya tuh nyaman, bersih, aman, yeah, like that. And even orang Prancis di sini, kayak most of them prefer walking, prefer jalan kaki dibanding naik kendaraan pribadi sendiri. Even if you're not walking, you can take the bus. Kayak transportasi umum ya guys. Kayak transportasi umum di sini tuh ada bus, ada tram, dan ada metro. Dan tiga-tiganya ini semuanya nyaman, aman, bersih. And yeah, that's very good. Like I think di sisi transportasi ini Indonesia has to follow. Kayak trotoar tuh harus dibersihin. Well, itu juga maybe in the future. We don't do that here. I hope so. Lanjut ya. Next is biaya kehidupan. Yep. Number 2. Not life insurance. Gue mau bilang life insurance sebentar. Biaya hidup. Yep, biaya hidup. Yang mana yang mahal? Jelas di sini tuh lebih mahal. Gila, coba. Ini ngebahas ini bikin dompet gue deg-degan guys. Kasian dompet gue. Tapi let's continue. Biaya hidup. Jelas-jelas di Indonesia tuh lebih murah. Let's start. Street food. You can buy like martabak only for 30,000 rupiah. You can buy pisang gorengan for like 10,000, 20,000, and you got a lot of that. Kayak langsung bisa kenyang kan? Bisa kenyang cuman for 20,000 rupiah. Transport umum, like I said, murah sih. Murah banget. But like MRT from Fatmawati, I usually go from
Fatmawati to Bundaran Hi, it only takes like 13,000. 13,000. Yep, semurah itu. And kayaknya maksimum cuma 15,000, like 15,000. Like what bro, very 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 cheap, murah banget. Di Prancis biaya hidupnya tuh lebih mahal. Kayak let's take this for example, my room, it takes like 500 euros per month. I'm sorry about that. Sorry guys, ada my girlfriend was calling me. So lanjut, where was I? Yeah, for example, my room here, it costs like 500 euros per month, 500 euro per bulan. That leads to 14 juta rupiah. Wow. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. Dan kalau di Indonesia ya jelas lebih murah, kayak I think it's around 3 juta per bulan. Ya. 3 juta per bulan, it's very far. Like 10 juta perbedaan, it's very very far. Correct me if I'm wrong ya, 500 euro, I think it's 14 juta. I don't know, I forgot. But ya, sekitaran segitu di sini. Itu pun cuman my room. Belum kayak like nongkrong, restoran. Jadi like kalau mau beli sesuatu di sini tuh harus mikir 2 kali guys. Mikir 2 kali. Like misal di sini tuh 10 euro itu kayak bisa 200 ribu coy. 10 euro 200 ribu, like shit. How should I find money like this? Like gimana gue cari uang sebanyak ini? Like makanya gue mau cari uang sendiri guys. Hopefully I can find next month, I think, when I'm libur. Kalau gue libur. Ya, tapi jujur kalau di sini mahasiswa tuh dibantu banget. Kayak kemarin gue dapat program free groceries, atau enggak gue dapat kayak biasanya di sini ada diskon ya, diskon buat mahasiswa. Jadi kita cuman kasih lihat student ID card, dari itu kita bakal dikasih kayak discount 40%, 50%, tergantung restorannya. But ya, kita very 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 dihargain sebagai mahasiswa internasional di sini. Ya tapi tetap mahal. Jadi kalau mau beli sesuatu pasti mikir 2 kali dulu. Kayak kopi juga mikir 2 kali dan lain-lain. Speaking of food, makanan. It's my number 3. Makanan. It is very very, jujur kalau soal makanan Indonesia tuh very very menang jauh guys. Like this is France, for me this is Indonesia. I don't know, mungkin it's my taste, my Indonesian mulut Indonesia gue. Tapi menurut gue ya, di Indonesia makanan tuh gampang dicari, lebih murah, variatif, rasanya very good, very very good. Like no one can beat it. Like lu mau pedas ada sambal, lu mau manis ada martabak, lu mau ada like martabak manis, martabak telur, atau martabak manis, pisang goreng, pancakes, not pancakes. And I've decided that I want to die. Ada lagi yang banyak manis, kalau mau salt ada. And ya kalau mau makan kayak kita juga kalau mau makan pasti selalu ada. Lu mau tengah malam ada Gojek. Lu mau beli apapun pasti cek Gojek, cek ojek online. Kita apa nih yang buka jam 1 malam? Lu beli, klik, gampang, udah beli, murah juga, and very easy. Banyak yang buka kan biasanya. Nggak banyak juga sih, cuman ada. Kalau di Prancis
jujur makanannya jauh lebih apa ya, hambar menurut gue. Nggak hambar juga sih, enak sih enak, cuman kalau dibandingin sama Indo, kayak Indo menang jauh. Restoran-restoran di sini kalau di sekitar lingkungan universitas itu sih porsinya banyak ya, tapi kalau ke downtown kita itu porsinya jauh lebih dikit dan lebih mahal. I don't know why. Mungkin karena di sini ya, mungkin benar kata gue, mungkin karena di sini lingkungan universitas, jadi dibanyakin porsinya dan dimurahin. Tapi gue mau add juga, kan karena gue bilang jam 1 pagi, jam 2 pagi itu pasti kita bisa gocek, atau enggak pasti kita bisa beli makanan lah pokoknya. Kalau di sini di atas jam 9 atau jam 10 itu udah pasti tutup guys. Lu mau nyari dimanapun itu nggak bisa. Jadi kalau lu lapar tengah malam, it's either lu masak sendiri, kalau enggak tidur. Lu tidur and wait for the next day. Come on now, dog. Come on, man. That's all. Jadi ya, that's all. Kangen nasi goreng. Tapi gue bisa bikin nasi goreng. Tapi nggak seenak nasi goreng di Indo. Dan kangen Indomie. Walaupun gue masih ada Indomie, tapi kalau gue habis gue udah pasti kangen banget. Sate ayam juga, martabak, rendang, shilin kayak gue bisa bikin, cuman agak susah. Gue belum coba bikin. Next, the people. Orang-orang di sini itu wait. Gue mau ngobrol orang-orang Indo dulu. Orang-orang Indo itu kalau soal interaksi di Indonesia itu mereka tuh ramah banget, ya kan? Everybody knows, everyone knows. Ya, semuanya tahu lah. Mau orang random atau abang-abang tukang parkir, itu pasti kita pasti dibantu sama mereka. Misalnya mobil gue dulu di Indo, mobil gue pernah mogok, pasti banyak banget yang bantuin kan. Like they're so kind, kayak mereka pernah kayak wow, mereka kayak walaupun kita nggak bayar, mereka tetap bantuin kita. Boom, pow. In France, gue nggak pernah mobil gue nggak pernah bawa, gue nggak punya mobil di sini. Cuman ya pengalaman gue ya, di sini orangnya lebih kayak private. Bukannya nggak sopan, cuman mereka private. Like private itu kayak mereka tuh kayak nggak mau terlalu interaksi, nggak terlalu suka small talk sama orang-orang asing like us. Like who are we? We don't know you. Get the hell out of here. Like that. Kayak bukannya kayak gitu sih, cuman kayak mereka, for example, I've been on my first day di universitas. Gua itu sokap banget sama satu orang ini. Gue sokap banget sama satu orang ini, kayak gue, lu ini mahasiswa baru ya, ini. Tapi mereka jawabnya itu very very short, like wait gitu doang. I was like, oh shit. Kayak damn, should I do something? Should I find another topic, or is this how people does it here? Kayak jujur it was awkward banget jujur. But honestly, kalau lu udah tahu, misalnya lu kenal nih sama orang ini, orang Prancis itu very very loyal, very very baik, and yeah, kayak for example my friend
teman gue since dari day 1 di sini di Universitas de Ruang, namanya Felix. He has been there for me since day 1. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu arti ini apa atau enggak, gue nggak ngerti pelajarannya apa, tuh pasti dia bantuin. Atau enggak mau curhat juga dia bantuin, dia mau dengerin curhatan gue. Itu mereka, dia baik banget. Dan seiring berjalannya waktu, gue nambah temen, itu mereka semua baik semua. Baik semua, mereka selalu bantuin gue kalau gue nggak ngerti. And ujian pun mereka kayak mau ngajarin gue. Gue kayak anak kecil diajarin. Wow, mereka tuh baik banget. I got you, homie. Kalau udah kenal ya. Kalau belum kenal, kayak kalau mau sokap, jangan sokap. Better not to talk to them if you don't know them. And last of all is the cara sistem universitasnya di sini tuh beda sama Indo. Yep, this is the last one. And this is yang nggak paling sih, cuman this made me shocked. I don't like where this is going. Di Indonesia jadwal kuliahnya tuh biasanya tetap kan, kayak misalnya buat semester ini English jam segini, English hari ini, sains biologi hari ini, itu akan tetap gak bakal diubah sampai akhir semester. Dan udah jelas gitu mata kuliahnya tuh udah pasti gak bakal berubah lagi, jarang banget kalau berubah. Tapi di Prancis di sini schedule-nya bisa berubah tiap minggu. Iya. Tiap minggu pasti berubah. Gak mungkin gak berubah. FBI, open up! Jadi kalau jangankan minggu, setiap hari bisa berubah. Kayak misalnya kelasnya tiba-tiba pindah, itu bisa. Kelasnya diganti jam lain, itu bisa. Atau bahkan dipindah ke format online, itu bisa. It is what it is. It is what it is. Aneh emang. Dan H-1 itu semua bisa H-1 atau enggak H-1, H-2, itu udah pasti. Jadi sebagai mahasiswa di sini kita tuh harus rajin banget ngecek email kampus atau enggak di aplikasi kalau gue namanya aplikasi Universitas de Rouen. Itu ada aplikasinya sendiri dan itu kita bisa cek kalau jadwalnya itu ganti atau enggak schedule-nya kita. Jadi ya di sini sistemnya fleksibel. Dan oh iya, dan juga di sini tuh ada 2 kelas, namanya TD sama CM. Kalau CM itu namanya kurs magistro, itu kita kayak di aula gitu. Dan itu kalau lu nggak mau masuk, lu boleh nggak mau masuk. Tapi lu ya risikonya lu ketinggalan pelajaran. Kalau TD itu travaux dirigés itu lebih kayak kelas kecil, kayak kelas Indo biasanya lah. Kelas-kelas kecil kita diabsenin, diinin. Itu wajib. Tapi kalau kurs magistro itu kita biasanya nggak wajib, banyak yang nggak masuk, nggak. Tapi gue selalu masuk. Gue tuh murid teladan di sini. Ya di situ lah gitulah. Jadi kita di sini, gue di sini kita ya, gue di sini tuh harus adaptasi sama culture yang aneh ini menurut gue. Nggak aneh sih, culture shock aja pas awal-awal, tapi sekarang mulai terbiasa. And it's going well. L'adaptation c'est bien passé. J'ai beaucoup d'amis, ils sont très gentils avec moi.
Jadi, well, that's all for me. Itu aja perbedaan menurut gue ya. Kayak if you guys kayak pernah ngalamin hal yang sama atau mau tambahin, you can leave it in the comments. Atau enggak you can subscribe to me and we'll continue talking. Like if you want to ask something, you can ask me. Hopefully I can answer you. So yeah, itu beberapa perbedaan yang gue rasain sebagai mahasiswa Indonesian di Prancis di Rouen selama 4 months already. 4 months, wow, 4 months. Jadi don't take this both as a compliment for Indonesia and also France. Like they all have their positive sides. They're both good. And yeah, from this dari pengalaman ini, experience ini, gue bisa belajar banyak from two sides, and it's good. And yeah, that's all for me. Don't forget to subscribe. See you later, guys. Bye.